Sambisi parbala pasingeta batwiti vid pusila rusa la neda wotondi ya mora kibai wakat la woto sino benoti nandike ampui nentaba runda nampama sonsantara siya transporteur d'amnistie mulide ba sumpanon ne Afrika pesa sampaka akulimse zulu esimbebet mande boala ebnolesa ya alagi Mahmoudou Gantala edna yebe wuligianti Burkina Faso ministre singeta la fiwayele ya jumetu pipirari laptoran Brasane lorti palaninga sentibisda cancer bandamba passé par rapport au bansib sumbo netikol de l'utilisa sinkende wuliga basunoro ne lorti kanga sonwa un enfant re bulkimba nyoya halba ne sampa bulkim nyoya ami valiant zindabe ab contre la venum ya avril le kiura simpisila na slo la tontenga tol sabaro kabore console te na pakzika ngap sambonde ti centre de radiothérapie wa sambi bordo sol moi talata juin wa kiu pipidare zikanga singa metirere a pipi badamba minsi ninga singeta lafi wa yele Charles Mai wedrawo seman gilgal zikanga kelame ingese tumni sifa gilli lorto emba santumna labkelle enkenge badamba pelse saya ni minsi ninga singeta lafi wa yele muniga mitizika ngap sambonde ti centre de radiothérapie wa senderda apipi badamba sembende bisela tawa cancer wa me nan le kunimbu da kosro sikende ni bakanga tipura wenge etkela Charles Mai wedrawo avril la hanlore ton wa kane ton tenga naba wa pakrora la tumna ra nan kasingi ya runda la ton nyak ralbala nan kiti tumna singa me yamne parba yibu ndarambe kane ayemri cancer du col ayemri bihra cancer enfin n'arrive tipra aya tipo hunter panga nan kiti bara tolron fare an yibra ba yisi to ton vimne le corse halen teta wen no bonika fa la te kalem ya cancer nan kita sobirune runa ya kidon ton yinga ya sunuro bala bakanga o kabuwa to be men pa bakanga ya ban ya yelle ton dan katarade tida chimpa maru kanga ne tima tiedo ntoron tip ne bay la runa ya sida a ya sida bon la ton tenga na handik sadan wen tinye hindie tibuninga na yime asidi runa yam la hanya ne ba hambe kano pipi bada absen de zikanga absen bonti centre de radiothérapie wa sembe bordo sol moi tara yum pisnas la yopwe la kiwa yamba tonre a Marie-Louise Zongo na pa mati pour zalam ya woto ne la minsinga singeta la fi wa yele mwiniga la mwiniga metre sanda nangele a Marie-Louise Zongo sanda na kengte zenga titip bara ya ton sefo na mane million pila nu labra na yisi erkelen kilae professeur Charles Mai wedrawo alors terme ba hambe ka obsaka men 40 ya ngante karme mbang tumna en lebron wakane nandi kap vuro on ton type cancer dama ton pour bambarka la leb son pousse nemnis ba hanwa nan son optono on formé ton neba en kite pa mbangram passe ya maro kanamba et pour bambarka nye lorot pour nan poussa Qatar ne président émir du Qatar nan poussa bambarka bala tumbam sababo te ton pa am songra na yelenti rokanga tongombe mpama tumtedo de nan kelem bon nimbuida tinika fa hawaii tatara cancer be moron tinga tinya lokto la lari so yanga te wayelem pa hasobi av hantinga tinya lokto ma atara so kenle nan wuni to waton takane na ilim pam tibro nton zinne la fe tinika fa lepsen tinga tum twenzin vim normal absonra ya ne pila nu si ya lorto emba sembe zikanga absembonti centre de radiothérapie wa sembe bordo sol moi et sana tinyamba zikanga mintininga sengeta la fi wa yel sam gilgingesa ya pipi lorto lir sin tipide bisani tawa cancer Afrique windik sun luitin sol me ena kelempa ne bansa William Tiye runda yibe wombala la Burkina Faso tenga tawadamba nous en sommes da ministre ninga singeta la fi waye les consolés tabna on voulait sané coronavirus a tipo ka son sakte AstraZeneca tenga taw damba suka Burkina Faso ministre ninga singeta la fi waye mosman da bil bunni teden bageng so bangata zugo bi pipi sindere sané coronavirus a tipo ka son bonné ti AstraZeneca mana bolé sina yilen tabla nisi pipi bokra a santan rablamba tonre on wa ya busla bamba ya lorto yamba pas blam nisi sambe da babansa on passe blam nisi kenda ba maka venem sidi woto ya na belenzi zambelmo
Minsin ninga sengetta la fio yelle salma yu da robam yi pipit bna vodorba ni covid-19 fa bar ti bwakra si AstraZeneca wa ya sababu ti min nan keng tawle en wili bulkimbi fa ngil ke petap 15 septembre ti ma vodo porin ti bale bam me hinsa ktab na vodorbamba ya ti bam consider ti matala panga la ya sombo il kelra professeur salma yu da ro bam si minsin ning sengetta la fio yelle borba atima apawo soye ton nan ding singa ne misba han tien pa ma mara ti wa yelle ya lorto emma tum do lorto ya ni misba me han tara bankuda bon ya wa tension bara ya diabète ya wa ren ba bara mbonti insuffisance rénale la ramba ni ban sa taba ban ya wa bankudron ta ne dar fa namadan ta 20 ya ni mam la nan singe bala ni bam ham pa bara atin wa tunen sababu wense ta saba wa zom so amba mamla ministère de la santé au tor soba mamenga han kasing tum na wuni ti abum ya kasetia ni ba panan sakan waye ya hanna wuni ne ba hanno nga vim fa be wa logo man bokra na yilinti bara son apa mame bera ton fara sobie borba singa me na kelam borda wakat fa lokto yi fa na yinga station ambene na yilinti ton borneva tenga taw damba woto ne lor pole li lambo ani bini sen son mun kenga maka ba me pa mam to vodro ne covid-19 abati lab kelen keng tawle anan ko li lom ni fangil ke presenda tenkenga maka to modo to pam vodro le dire na song bit kelra abdul mumin zondi bam singet maka kenda yono yelle muni gidameti wenam songa tonno ti vaccin me wa Burkina Faso to katon bologa menga ya higimba ndatanti ka wenam do wa ronna wen sakal pole modon wa vacciner wen sakal pole ti condition ta ba sam pidi bit pam sola la ton sam kolle ti wakata wa le ba pedra watin le ba ligi nyore la ligi nyome e wakat minga 4 pidi donc wona kiti de yomba la wona kiti sakal terati nantin ati covid-19 fa rati bo akara sun ton takan la ya sun ton nari ne Burkina Faso pa kanta si la ne tum ne bu to ya anata ba tanan ton takan le la ya tin banga te ni sunan pa ma voda ba zon kiu ga boton la abna le be pa ma voda la di bi so ba u te kiu ga yum tu si le pisila yem la son watti Baka Burenze Zambelmo Masad Nampa ma Edison Stantara ya Alagi Mamoudou Kantara Bambia transporté dans Banoriasa son buligdeba son panon ne zini nga sia tum non la son paquet tanganda suri ti serda gesi loemba pesro yelle lura mengzibo awalam passé zibninga lura syndicat Alagi pousse la ne wongo on me pose na amne wongo na profite na micro en pause mon jour ça va bon on est cousin de faire la dic pour monter président Rockman Christian Kabore ne gouvernement enfin la pause yam do retourne na zamzanga ne 10 ans zanga ti asida ya yam seni tonta la cheikh zamen tourner bourse de travail ti a tourne de bensienge to man inauguration ti a tangan de souli tourner on a serra tourne ti Africa paysage on va dire on est la loi la même d'armand bébé pala tineba ran katel kibali la tourna me wana wa ayi sababu boton la transporteur dama wuso certa abzamer kapam kibali le pama tor saba mbe transporteur na pam kibali de ban femme ko vient te ban papa kibali ayi sababu za me tineba tigita na man conférence de presse ti serra te tourna wotona en sikana antome te concernant les transporteurs dama ne ton méthode dama ba me somme pa me kibale na yire de bizine yetaba te leble ta ngi na yitoto ti tum na yo ansiada da gom na wa ya chauffeur tor saba UCRB Union des transporteurs routiers de Burkina tor saba mbo gwamda wa wum na réseaux sociaux jou te ton chauffeur manandi kan wata tondo ya saba ba me yiza me de ne ba yiburu de travail zekro super namra ne tum na otona transporteur d'amba ya tibuninga sunan loara wa point la frontal tigsa nguliti abna ya bumba yem smoti fetiara atamp mengenda pana surtout pas kulem stiki absuna le bon wa tum no la penkunda tawsa basi ya alagi isuf mbwiga meti abna ataba nangum no la yenti tumda aton yi bella vensi sun joure kibarem san papa ma jule satab bébé ya sida Julius Ataba mbebe ya site tumna ya transporteur dam kateka lam taba wane ti bondu no na future be wa tono wa yella tor sab kanga ton pama zikne no tulum nam pamba ton me yenni ba ambe
la ton wa pa ma sir conton ki ba on te bam ta la réunion de 72 heures bobo l'absent on yi wa ba aljuma wen sakle na pa ma tondo de ton me dans programme de sekaza me yam engine be fa la journée de ma wozo zin be yi zam ndala wa le bon wa aljuma la de ton de pa ma ki ba de be de kana ton sir tondo anga ton ki ngende rendez-vous officiel de ton de télé rendez-vous officiel là rendez-vous officiel là pour ton wa le pa ma ki ba ton ton to da mata ya tabi kanya ta man ta ton na jingom da tabli kanore yete na sira ton wenta asar mercredi de ton meta taba mercredi wa mana kata wa de ton wazi dima samedi wa la zabale la beta yelam dana sira ton dima ton de ben dan ta so kwesa ko ne ba c'est mercredi wa luna wenta sa la na sira ba donc mi de ton ma dans programme à tourna et wa zaman dans am ne tourni ngan toma donc tourna do pour ma la ton na jet sira ga dem bi ajouré ton na sira la mais en qui là ba la ton me combat me ton me ental quiz de ninga ti quiz on bien sira do don ton me ha na ga be bam me mi ki ton de ba de ti bu yinga ton be ka no da na je ton ka tin ki tenga ka na tet kare fitel be wasiebale donc l'arme be pour donc fazanga son mam de yelwa budan be ta ton ti ni pour ne ya wala ntudwa mobile same union des chauffeurs routiers wa to sa ba goma me to be lam ti mobile sa abana on sa mobile sa la ti et sur la ma to ton da donc on vient ti amanji yo mo amen ngale ko ne mobile sa no ya 12 mètres 12 mètres là il y a conteneur d'ama wa duno no ya 45 bio conteneur d'ama da 13 mètres,30 la conteneur donc il tamti rundo no ya ngwa de mobile sa be so le jugun ya wo la bon ya antu ne conteneur d'ama yi Europe en wa rundo no nengle ni ngoti ton me par mobile sa na ide de tourna ton cercle ba da mo de yi mobile ngande conteneur ta sera men be yenga mobile ngade conteneur ti a fibre ka tu donc ya tile te la pas modification donc il tamti yel bam fa qui t'a plutôt calé connu CCVA en train par visite technique tout on y ni tient ni ya tient ya wala Mali Côte d'Ivoire Ghana bam le connu tamam les contours mes bascules là wala mobile c'est am pas autant wala 7 et c'est au compte dans la 68 tonnes oui et c'est au compte dans la 72 tonnes la tonne en talent watakane ya 43 tonnes faut ya 7 et c'est faut ya 6 et c'est ya 43 tonnes laquelle demande Jela ya labete ala loi wate wan loi mais international fana yo tout spile yi national tout ça national la men am de men yo nyenda tone ton mobile yi ne si ban fora wa ti pour ne ici ba konga ya Burkina Faso le BBC te Ghana Lomé Togo wate bam metunda no to la loi wa tonon na nguma ya tonda Burkina na pakatanga de sura ba le te bu don be na meton de men yo nyembange ba le ton tal le mobile ça ban fora wa mpeze bobo sama de commerce bascule des problèmes qu'avait le mobile wa attaque wa peser l'am de beti 10 tonnes 280 be asebre be yeme ton yo to pina la yemle ti mobile men yi sabab de mobile c'est mobile pina la yo ba bloc ma ya le mobile se fa ça anakade bobo on pèse sama de commerce parce que le problème qu'avait on wanda niveau tanganda sura on pèse mobile pina la yo ba fa za ya surcharge te mobile ya la ben yede bamen pièce sama de commerce bobo la de bamen de ban pale koni de to nan le ranje amna le koni le ban mal nan sa yi sabab de mobile pina la yo fam le on pied ya mi gamte normal la mobile en pièce wa bobo bi mu pièce wa intérieur na kin bobo fo on tabe no fo mi gamte surplus a 9 tonnes ya 8 tonnes il mum volé on sait le pièce ne sama de commerce ne Africa pièce aza kateta be Africa pièce me de ban pale koni sama de commerce bam tawa bam anta dem ha wen yi sebra ko fo ba ne mobile ni ne chauffeur la yura bala pli wala conforme ti volume ma nge sama de commerçant otra ona sera la ko ton 4,50 m Africa pesa de no ko 4 mètres donc 50 ya kam 50 ya kam ti yam je be no men ton na go ma mangin yi bobo yi saba man sambe mobile sinta yi mangin na sera wi on pam baskili en pesa wa wazo menje manga wakati yamne wali ni tono yo manga yo nketenga tono konda manga yengal ko bisi donc jedam di yel ban fa juillet c'est le pa yeni bam dan ka kon ona sera to no to bam la Africa pesa ndat nani azura tibwen mobile boud fa nan loure anan du baskila folika binhire folika kuga folika grave on fa nan du fa anduti normal le fo yora wakil ko mana han loure fa anduti ka normal le
te fo le fo penalty wa yo ntuni wala mu bi sam ne ken gelo wongo leo ya wa ndikru buso wa gari jom da fana ndume le ka bum munam de ka kwara ba runo no san ko yo en na o kiwa o yo fa zang na ndu alaji Mamoudou Kantara yam ya transporteur da manore sa sun deba supano wa ikoya bol ko isinda tip gol le sun gunje hemba na masum senzinti yam ko so papa amle ko ya ba gana ne tonon bon la ko je ko ya ko tengalam te sul gunje da mu ga meti ye ninga wana wa avant ga sul gunje ya tum nan ka ten tum me bale tonon ko ya la tan me je kada tonon mi te na ka kira tondo ton ka dal solution de tout mais solution te ton ko esa ton na ngala loema ton na ngala loema la tietan kira ba te yenda son malare ton applique dem ti wala am to yam dem do ama le maranje Africa paysage Africa be temse abe Mali abe Côte d'Ivoire abe Sénégal te yam mi de ton Burkina ka ton ka te magare men ne Côte d'Ivoire ne Sénégal va ton les pays de transit Sénégal ne Côte d'Ivoire ta la pole tiens pe ko nore ton menen Burkina ka mi ya ko yibi on kien zabren di sanga ko kan di te ton frontière da ma men ne wo do ten la on wa ti ya wo ko ton den di ya nya wo lo le yingle mu ko tenga taw dam yingle do no ko tenga taw dam to sulu ngi je songo to malare ti wala Africa peza dam be teme ninga do ya temara ti ba me yo to le ninga wa be sulu ngi de ton yo da ka de ton yo da ko ton ka international la ya bam yo da no ra nasi barka alaji Mamoudou Kantara ya bam ya transporteur da manore ya ba dante ko wada ci baya kulimse ne wo do commune taw damba santal certa ba waktu no la sanganere ya no la bon so va sangomde mona buto to yele yana ya senta sawro Conseil municipal la tixiga yibin saban ya hanna toron gesin yak ligdi nan toron man tumbu to tore yum tusay la yum pisila yembra wada commune na ponkane hane ligid kan absen zindin nan toron yakan aya boom sinta milliard pila yobe ton sefa wa ligdi la ya ligdi sin toron pame tanan toron son hane meriwa Toptoron le pame nder ti 15 na yum tusa ila yum pisila yemra ane conseil municipal la tor sabson wiligi et kelra Arma Pierre Biwende même ti yum fa ton manda budget c'est-à-dire ton name makinge lirna hanankin la lirna nanyi la yama tapusuka yama singe kiuga tabo yam getameti yam damam bumni ngawa kaguz bi yam mam sameti loro ou bien yam mam sameti kazemse yel wusulam da gudun ka pame yel palme wa yam toron de kan passe rewa ka ton lere les ne ba ngulu bi yella ya toto yama riko to yam mimti shwe wusro malala wusro keten toron malala nga fala tamti obsakwa a o modro man sol me na yilet ne buida yilin yi labwa yi nana yida la tumna ka ton tumoto tumna han ton tum ningina ya lida hankin biton gehe zininga han ya pre ton sing ya la bil fam tenti kana yu matabo yu manase yamna na meti shewusro pulro ya tuptigis kanga porin abke lon kusa se no wordo ne mbuida tinin kam fa ton tumbul kindi tisin kenne me yara nyinda ton sa ti ton sonwe tarawane sangbu totore tidni metit be sa hwenkate erke lampane Arma Pierre Biwende sa ye asingre a wonam na yi soma la yamin mim ti sara ha wa ni wakat na me awta ne zule ti bon surtout ton teng pour ndama yamin mi ti bordo mane na yile ti sakoma ton tube lo la mangi ton sambisa wusro leba borda no nzinde man boutique qui en beaucoup ça dans l'obbe i banga se ti ka gouverneur bi meli wa tuen watum refaye zismembe wa bara hada masese hulsa sese zibamba ta yum piga pila numinga obnya zibam yiti beka tuen lizini la nep kieben pa gumde gouverneur la tosame ti runna teka pampadan le wa fanera mbe bor zibam pousse ayi wakat ning me conseil municipal ramba son torsob zule bu totori zule san ya na so ya san pasoma c'est un arrondissement per pora wado commune na mairie apkel linkinga hana arrondissement bambane buida pilsi la bulga batop nan to men gesap sana manra sana yilra ti soy bam pam manasro barka ya sente sawro sambisi pabla pa ci wete kitaka til poste barka sindi ko wele an gesto tuti vina kin la kit ndigre tawli snankile na wendo son kondo